دیدین ما شما چی خیلی ماتریال یافتم دخترا نگاه کنین بهت کارش خشروای کاری هندو بودای نه باری دوبای برختش تازه اوریجینال سانگچوش خیلی دیدین چه خیلی سانگچای هم بیشفکا داره هم منم خیلی کاری دستی رفتگی نرخ میدونین چندسم این ماتریال 2800 بودای حاضر در مغازه زیگزاگ اکسای گراندیوز میرفته است نرخش همگی 1800 تومان کردگان لیکن کو برد میکنن ماتریال وای مگی شبینن خو خوشروگی ماتریال بینن اینا کسی خریدگی خودش میدونه که چند ما ماتریال اینا مرحمت مغازه زیگزاگ 112 میکرورایون در تماشابینا باری پایکارد دومی قالین‌های فورس ده اینا خواهند دستافکاتون کنن خواهند اینا از نزدیک بیو یه نوخه بینن دخترای وای کرتاش چقدر خوش رو برویا اینا بینن دخترو ای با کردیت همه چی خیلی از دخترها با قرض میدادن اینم خیلی ماتریالو اگر در کارتون باشه کو خیلی ماتریالو فسون بسیار دارن شما گپ زنین قرض میتین تو نه کامبختای فسانی فرانسوز کی دخترها 2500 بود اینا هازی اکثری نمیدونم 50% اعلام کرده لیکن 60% میشه چند فایزه میشه هازی 999 سومون کردی اینا زیگزاگ ده 999 سومون شده کامبختای فرانسوز کی دخترها یا نمود باری خوشروای اینا با بیان از نزدیک یک بارکک بینن اخ دخترها عجایبات های من کچس و لوکس دیگه توش هم باشه اینا دیگه رسوت کام داشتای هازی نشونتون میتیم دخترها مرامت زیگزاگ در 112 میکرورایون ای تماشابینا 112 میکرورایون بیاین من این مدل شبینن خوش رو وای بیاین از دیگه بو نشون تیمشه من مرامت دخترکو وای باری پایکارد دومی قالین های فورس در مغازه زیگزاگ دخترو زیگزاگ 112 میکرورایون دیدن 999 سومون شدگی دخترو برد میکنن اگر ایرا هازی بگیرن کو برد میکنن اکثر به رحمش اکثر با رحمش رفته استایا در مغازه زیگزاگ من دستافکایم دوران بروی بویی بروی فسون ماتریالای لوکس اگر در کارتون باشه دخترها همش سنگای شگی سواروفسکی همش اینم خیلی کچستوی زور زورای برد میکنن قز میگیرن مثلا یگونجا رفتن در توی میرن یگونجا میرن اگر ماتریال کفته است باشن زیگزاگ بیاین انا شیفون کن وقتا یکی چند سم بود پیش یا یکی مزار بودن قریب 4 متر 4 متر قریب دخترها شیفونی تازه چند سم شید اینا 700 سومون وای وای نگاه کنین 700 سومون مرامت دوست کنین دخترکو خواهین نویسن دستافکاتون میکنن خواهین اینا بیاین بینین خریداری کنین دخترکو از اکسای گراندیوز نکو به خبر نمونین مغازه زیگزاگ ده اکسای بهترین 50% اکسای سر دادگن نگاه کنین همش باری دوبایی کاری دستی پره کاری دستی دخترها اینا در کارتون باشه میدونین چند سوم شدگی 3500 بوده 3500 بود 1800 سومون شدگی مرامت دیگه توتوش هم هستش منویسین رسمش هم میپرتوین تو نه 1800 سومون کرتوی فسانی بوی دخترها 112 میکرورایون در مغازه زیگزاگ مرامت بیاین دخترکوی خوش رو برد میکنن باری پایکار دومی قالینای فورس دای و میدونین چی کسی که از مغازه زیگزاگ در 1000 سومون خرید میکنه یک شرفی فسانی دوبای است که پدرکه میگیره همه همینا برندای ترکی هم دخترها برای تورецکی نه برندی مور استای لایکی استای پراداینا دخترها همه همیره 400 سومون میفروخت زیگزاگ ده 400 سومونی میفروختن هازی اکسای زوری زور سر دادگن میدونین چند سومونی شدگه دخترکو 199 سومون هازی نو سیزونش اومد مرامت در کارتون باشه کو اینا بیاین 199 سومونی خریداری کنن اینا ببینن خیلی خوش روه 199 سومون من ایشم عجیبه که دیدین دخترکو 199 سومون مرامت خواهند صفقتون میکنن خواهند بیاین در مغازه زیگزاگ اکسای 50% رفت است دختران ماتریالای فسون دارن با اگر که خواهین قرض میتین تو نکارت الف کتی 112 میکرورایون باری پایکار دومی قالین های فورس مغازه زیگزاگ دخترکو خوش خبر دارم برای شما در مغازه زیگزاگ 112 میکرورایون ده اکسای 50% رفت است بسیاری براشون اكو قریب یک برابر ارزان کردگن از 30% تا 50% مرا نگاه کنین دخترا اینمی 3500 بود هازی چند سوم شد هازی 2000 سومون شده اینا 2000 سومون تماشابینان عزیز اینا کس ده در کارای می توانین که مراجعت کنین با خوبیش میدونین در چی
қарза метян ина корти алифкати метонен ки омада қарз бигирен духтаро ази бо дига цветошам ҳастай қа коруш хушрува ина иҷа ҳамаш вишифкаяе ина цвеча бобинен духтаро вай вай борои қиматира диден борои воимара диден духтаро марамат ҳамаи ҳами хушругиё ку дар мағозаи зигзакай 112 микрорайон бари пайкар доми қолинҳои форс духтаро комбахтои итальянка духтаро комбахтои итальянскиёи оригинале ки 3500 кам нестай ку марҳамат аксияи калони калон рафтестай дар мағозаи зигзак шумо хушругиира бинен медонен чанд сомон кардагиан духтаро бурд мекунен 1300 сомон шок 1300 сомон комбахти итальянкара шумо метавонен биёен аз анамин мағозаи зигзак харидорӣ кунен хушругиёра бинен охи духтаро бори люксае бо медонен чи аксия доран корти алифкати шумода қарза метян ина марамат хоен биён ина қарз бигирен духтаро туйда мепушен туйтона мегзаронен холои туйдор баъд метонен ки пулша оста оста корти алифда спорен ана марамат духтарако 112 микрорайон бари пайкар доми қолинҳои форс ина миёям хоҳарҷона минархан ё диган ҳаминархана ина аднатониёшам бинед ва и сериш қамада махқулшиқа хушрувай духтаро нигоҳ кунен аҷоибот бои гуфти гапо и бечихолам пуши ба фикр меша қаваи бадам нестай мана марҳамат камшифонай мақсад мана марҳамат духтаро диден 1300 сомоне ина каседа дар кораи хели материалҳои фасони воима иҷада бисёра я бур нигоҳ куненда чиха бисёрай ҳамаи ҳамин аксияда пешниҳод шидагиай ана ака духтарако инами духёра дидестен ҳамаш французки духёи фасонакан ина марҳамат каседа дар корай аксияи 50% рафтестай дар мағозаи зигзак духёи инамхе фасони французкира медонен 300 сомон мефурӯхтан 150 сомон кардиян мана марҳамат каседа дар кораи охид нигоҳ кунен ҳам юни доран ҳам занона доран ҳам мардона доран хулоса чанд запха ина бо биёен аз наздик як боракак бинен баъд харидорӣ кунен дастафкаам доран иёраи духёра бисёриҳо чун медонанд нигоҳ кунен духёи ариана ҳастай сармат ҳаста ина номош аст бо духтаро бинен кадом духёе ки дар корайтона муроҷиат кунен 112 микрорайон бари пайкар доми қолинҳои форс мағозаи зигзак духтаро нигоҳ кунен чихе материалҳои фасон бисёрай ҳамаи ҳамино да аксия рафтистай ина як бори эксклюзиви фасони дига духтаро металликои фасони 7500 духтарако дар мағозаи зигзак аксияи грандиозни рафтестай ҳозир чанд сум дидена духтаро 2200 сомон шудай 7500 металлики фасон хушругиша бинен бори дубай мана дига цвечам аста лекин аз чототона бигирен ки яктаи дутаи мондагии чизо барои амои нархан хоҳен духтаро хоҳен кредитам метиан корти алифкати ина кредит бигирен хоҳен ки хушру будай ё ки хоҳен ина биёен аз наздик бинен харид кунен хулоса бо касе ки 1000 сум да азиҷа харид мекунад ку як шарфи фасони дубай падаркаш метиан хулоса духтаракои азиз ҳатман мағозаи зигзак биёен 112 микрорайон бари пайкар доми қолинҳои форс хушруги материалҳоро хай дидестен духтарако медонен чи аксия рафтестай аксия аз аксия қафо намонен дар мағозаи зигзак инами материалҳои фасон аз 399 сомон сар мешава мана ида мекушоя биненда 399 сомон ая ҳамино мана турдорако бисёриҳо мепурсидан пеши чанд сума буд 700 сум будан ина 399 сомон шид ина дига цветош дига моделошам ҳастай вай ҷада бо дора 1000 сумаву 800 сумаву хулас чанд намуди дига дора марҳамат дар кортон боша духтаро бо корти алифкатиам қарза метиан дар кортон боша як борак бен ва ина ира бинен итальянко чампулай ина ми хушрувана ами 1500 шидай ина духтаро итальянкои 2500 1500 шидагиай ина агар хоҳем корти алифкати қарза метиантона бо арзон мешидай дидена духтаро бозори кор ана диден ма бозори корвон гуфтестам омӯхта шидам духтаро 112 микрорайон бари пайкар доми қолинҳои форс мағозаи зигзак
хушхабар тамошобинони азиз, зигзаг омадагӣ медонен 50% акта сар додаган ҳозима шумода нишон метиҳам. Тамошобинон нигоҳ кунен 112 микрорайон бари пайкарда доми қолинои форс даян мана марамат мағозаи зигзаг ҳозир ворид мегардем аз дохил машмода нишон метиҳам. тамоми намуди намисол пойафзолои фасон, материалои хушрӯ, шарфҳои фасона шумо метавонен аз зигзаг омада бо нархи дастрас харидорӣ кунен. Он чизе ки 1000 сомон буд 500 сомон шид, 500 сомона 250 сомон шид. духтаро 1000 сомона боша 500 сомон шид. мана марамат арусакои азиз, духтаракои хушрӯ, мана биёен занҳои азиз, биёен намихе материалҳои сифатҳои оли доштара бо нархи хубу дастрас аз мағозаи зигзаг харидорӣ кунен. ира бинен охи чихи буракои необычни бисёр дора зигзаг. мана ипек мегирен, аднатони мегирен, амбре мегирен, хулас чизе ки мегирен ира бинен ва металликои сона бинен. духтаро чихи металликои фасон омадай. марама духтарако метавонен омада аз наздик бо худтон тамошо кунен. қисмат тамошо кунен охи чихи бисёр айбор. ҳамаш барои шумо 50% акция.